Me encanta esa cobija de niño. Es hecho de Minky, que es una tela muy suave, gruesa, para que su niño sea bien abrigado. Es de azul marino con elefantes blancos. Y en reverso pusimos una tela que se llama Rose Swirl, que parece a rosas. Muy lindo para la piel del niño delicado. Es una cobija hermosa. Hey girls, thank you so much for visiting us. Please subscribe to our YouTube channel. You'll see all the latest fabrics as they come out. Also, you can click to the right on any of our store websites, and down below you'll see our social media icons. We do free giveaways quite frequently. Thank you so much.